Today we read a grammar topic subject verb agreement. मनक सब्जेक्ट सब भर्बटा आम जानते इन ए सेंटेंस देयर आर टू पार्ट्स वन इज सब्जेक्ट पार्ट and other is predicate part, and there must be a verb in the predicate part. In this chapter we read about how verb agreement with the subject, verb subject को धरी किपरि चली थाए. It goes, grandmother was praying and telling her beads. The sparrows were not chirping. एठी हमर सब्जेक्ट है ग्रैंडमदर, एठी सेकेंड लाइन है द स्पैरोज. कि डिफरेंस वर्ब आसला वाज एंड वेयर. तेणु एठी हम जानिले द सब्जेक्ट जेहेतु सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर अच्छी तेणु भर्बटा सिंगुलर रे रहिला. 2 नंबर वाक्य रे जेहेतु सब्जेक्टटा प्लुराल भर्बटा सब्जेक्ट को एग्रीमेंट कला प्लुराल सहित. तेणु भर्ब always agree with the subject in number and person. It always depends whether the subject is a singular or plural in number. भर्बटा देखिब सब्जेक्टटा सिंगुलर अच्छी कि प्लुराल अच्छी. तापर देखिब whether the subject is a first person or second person or third person. जदि फास्ट पर्सन होइतिबो तार भर्ब से अनुसार लिखा जीवो. सेकेंड पर्सन होइतिले से अनुसार लिखा जीवो. थर्ड पर्सन होइतिले से अनुसार लिखा जीवो. एठी गो टेबुल देइची देख आई कतरे कौन बस भर्ब आउ वी यू दे द स्टूडेंट्स आंकत्रे कौन बस एटा सेकेंड पर्सन. फर्स्ट पर्सन आई. थर्ड पर्सन ही सी इट गोपाल रानी दी टीचर इज. ये थर्ड पर्सन. द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स ये आर बसला. द काउ थर्ड पर्सन इट्स बसला. ये काउज गोड शिप्स जेहेतु ये सब्जेक्ट गुलाक सब प्लुराल काउज गोड्स शिप्स प्लुराल अच्छी ये भर्ब इट बसला. तापरे इफ वी चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट टेंस, जदि आम सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस रु पास्ट टेंस को नहीं जावा आई कतरे आम बदलले कौन हम वाज हो. ये जो वी यू दे कतरे आर बदले वेयर हो. एठी थर्ड पर्सन इज कतरे वाज हम. आउ द काउ इट्स अच्छी वाज हम. आउ ए प्लुराल जेतिक वेयर हम. Verb used after an introductory they have to agree with the noun. सब मन रखिथब भर्ब सब नाउन सहित एग्रीमेंट कर नाउन सहित एग्री कर चलने पड़ो. देयर इज वाज ए बुक ऑन द डेस्क. आउ रियल सब्जेक्ट पर देयर वेयर आर बा वेयर 4 बुक्स.
ଏଠି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖ। ଏଠି କାହିଁକି ଦେୟାର ଇଜ୍ ବା ୱାଜ୍ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଇଜ୍ ଏ ବୁକ୍ ଅନ୍ ଦ ଡେସ୍କ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଫର୍ମ ହେଇଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ। ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ବୁକ୍ ଏଟା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଫର୍ମ ରହିଛି ମାନେ ଭର୍ବଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର ଫର୍ମ। ଏଠି ବୁକ୍ସ ହେଇଥିବାରୁ ସବଜେକ୍ଟଟା ନାଉନଟା, ତେଣୁ ଏଠି ଆର୍ ହେଇଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ, ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ହେଇଛି ୱେୟାର। When it is used in the normal subject position to make a statement about time, distance or weather, the verb is always singular. ଏଠି ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ସବଜେକ୍ଟ ପୋଜିସନଟା ଗୋଟେ ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଦୂରତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କି ଗୋଟେ ପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଥାଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭର୍ବଟା ସବୁବେଳେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ ୱାଜ୍ 10:12, ଏଟା ଟାଇମ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଜ୍ 2 miles to the beach, ଏଟା ହେଲା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ ୱାଜ୍ ରେନିଂ ହେଭିଲି, ଏଟା ହେଲା ୱେଦର। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଭର୍ବଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇଥାଏ। ତାପରେ 2ରେ କହୁଛି when a plural number applied to distance, time, wattage or amount of money and represent a single figure or quantity, it is treated as singular and takes a singular verb। କହୁଛି ପ୍ଲୁରାଲ ନମ୍ବର ଯଦି ହେଇଥାଏ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ସମୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ୱେଟେଜ ଓଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଏମାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ମନି ପରିମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଆଣ୍ଡ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଫିଗର, ଯଦି ଫିଗରଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ପରିମାଣଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଏଠି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ। 5 କିଲୋମିଟର, 5 କିଲୋମିଟର, ଏଟା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 5 କିଲୋମିଟର, ଏଠି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ସିଙ୍ଗୁଲାରରେ ହେଇକି ଭର୍ବଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର ରହୁଛି। ଭର୍ବଟି ଇଜ୍। 60 years, 60 ବର୍ଷ, ଇଜ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍। 2 kilos, 2 କିଲୋ ପରିମାଣ, ଅଫ୍ ଟି, କଷ୍ଟ, ଏଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର ରହୁଛି। ଭର୍ବ ହେଲା କଷ୍ଟ, ଏଟା ସିଙ୍ଗୁଲାରରେ। 5 rupees, ଏଠି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ହେଲା 5 ଟଙ୍କା, ଇଜ୍, ଏଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର ରହୁଛି। ନମ୍ବର 3, if two noun joined by and are regarded as a single object or notion, the verb is singular। bread and butter is my favorite breakfast। truth and honesty, ये ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଜିନିଷ ସିଙ୍ଗୁଲାର ବା ସିଙ୍ଗିଲ୍। କରି ଆଣ୍ଡ ରାଇସ୍, ଭାତ ତରକାରୀ, ଯେମିତି ରାସ୍ତାଘାଟ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ, ସେମିତି ଭାତ ତରକାରୀ। ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନେଷ୍ଟି, ସତ୍ୟ ନିଷ୍ଠାପରତା। ବ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବଟର, ରୁଟି, ବଟର ହେଲା ଦହି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇଥିବାରୁ ଏଠି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ବିରେ, ଇନ୍ ଅଦର କେସେସ୍ ଟୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅର୍ ପ୍ଲୁରାଲ ସବଜେକ୍ଟ joined by and make the total subject plural। କେଉଁଠି ବହୁ କେସ୍ରେ ଟୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅର୍ ପ୍ଲୁରାଲ ସବଜେକ୍ଟ, ଦୁଇଟି ସିଙ୍ଗୁଲାର କିମ୍ବା ପ୍ଲୁରାଲ ସବଜେକ୍ଟ କର୍ତ୍ତା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଟୋଟାଲ ସବଜେକ୍ଟଟାକୁ ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭର୍ବଟା ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଯାଏ। ଗୋପାଳ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ସିଷ୍ଟର, ଗୋପାଳ ଏବଂ ତା ଭଉଣୀ, ଏଠି 2 ଜଣ ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଗଲେ, ତେଣୁ ଭର୍ବ ହେଲା ହାଭ୍ କମ୍, ଭର୍ବ ହେଲା ହାଭ୍ କମ୍। 2 boys and 3 girls, 2ଟା ପୁଅ 3ଟା ଝିଅ, ହାଭ୍ ରିଟିନ୍ ଦେୟାର ଏସେସ୍, ଏଠି ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଗଲା। 4ରେ
ए कलेक्टिव नाउन इन सिंगुलर मे टेक द वर्ब इन सिंगुलर को सब कलेक्टिव नाउन रे सिंगुलरटा वर्बटा सब सिंगुलर होता है को जदिओ जदि इफ द स्पीकर थिंग्स जदि वक्ता भावे ऑफ द थिंग एज ए सिंगुलर ए होल जदि वक्ता भावे निजुक निजे जे कलेक्टिव नाउनटा पूरा सिंगुलर बोली एज ए होल इफ इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन आर कन्सिडर द कलेक्टिव नाउन टेक प्लूराल वर्ब को इफ इंडिविजुअल मेंबर को जदि जन जन व्यक्ति कलेक्टिव नाउन विवेचित हुअन्ति टेक प्लूराल वर्ब ताने से प्लूराल वर्ब हम द जूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन एटी एटी सिंगल एटी को द जूरी एज वन बॉडी has selected its chairman. The committee was unanimous on this issue. It was a single unity. The committee were divided on this issue. It was individual क्षेत्र रे plural बसुआ भार आउ जेतर सिंगल यूनिट क्षेत्र रे सेठी माने बसुआ हमर सिंगुलर वर्ब बसब आउ इंडिविजुअल क्षेत्र में सेठी प्लूराल वर्ब बसब ये दुटा कथा मन रख सम नाउन लाइक्स पुलिस पीपुल पोल्ट्री कैटेल ए प्रकार नाउन कति सब आखि बुझिकी प्लूराल वर्ब थोईदेव द पुलिस हैव नॉट मेड एन आर्मी अरेस्ट The people of India are concerned about their spiritual welfare. ये क्षेत्र में टोटाली नाउन कति टोटाली तुम बसईदेव कौन प्लूराल वर्ब के बसईदेव आखि बुझी द नाउन्स क्लथिंग फूड फर्निचर स्टेशनरी कटलरी क्रकरी ज्वेलरी सीनरी यूजुअल टेक सिंगुलर वर्ब फर्निचर कति सब सिंगुलर वर्ब बसब।